So the first question is which of the following is meant for the passage? So basically, from the text that we get, it's tell the story about the Mickey Mouse. That Mickey Mouse was presented. Jadi Mickey Mouse itu sebuah kartun yang sukses pada masanya. Jadi dia itu dikembangkan di New York, California pada tahun 1927. Dan kemudian Disney mengambil sketsa tersebut. Jadi Mickey Mouse itu didesain mulai dari bagaimana karakter itu bisa hidup, dan tentu saja di tahun 1930-an karakter Mickey Mouse itu menjadi sangat populer di kalangan anak-anak dan terutama orang-orang dewasa. Jadi untuk jawabannya nomor 11, jawabannya adalah The Image of the Mickey Mouse. Karena dari opsi yang diterangkan dari B, C, dan D itu lebih tidak menceritakan tentang Mickey Mouse. Jadi kami pilih yang A. Kemudian lanjut ke 12. What distinguishes Steamboat Willie from early cartoon? Jadi apa yang membedakan Steamboat Willie dari kartun yang sebelumnya? Jadi kami menjawab a soundtrack. Kenapa kami jawab a soundtrack? Bisa dilihat di line 10. Dari penjelasannya, Steamboat Willie itu terkenal sebagai kartun pertama yang disertai dengan sinkronisasi suara penuh soundtrack. Jadi ini yang membedakan dari kartun-kartun sebelumnya yang hanya bisa atau tidak memiliki suara yang sinkron. Jadi kartun Mickey Mouse itu adalah salah satu kartun yang satu-satunya kartun yang memiliki sinkronasi suara penuh dibandingkan dengan kartun-kartun yang lain. Kemudian yang nomor 13, the word pervasive in line 26 could be best be replaced by. Jadi pervasive itu artinya adalah meresap. Jadi kata yang paling mendekatnya adalah widespread. Karena penjelasan dari kata widespread itu sinonim yang paling dekat maknanya. Baik, dilanjut nomor 14, the word appealing in the line 21 is close in the meaning, so the answer is A, attractive. Karena appealing sinonim yang paling mendekati dengan kata atraktif yaitu menarik. Baik, kita lanjut ke nomor 15. The word those in line 20 refers to. Jadi saya akan bacakan dulu di line 20. Jadi kata those ini ada di kata mulai dari although he has received a few minor change throughout his lifetime, most notably the addition of white glove and the alteration to achieve the rounder forms of a more childish boy. He has remained true of his nature since those. Jadi since those first kartun itu merujuk pada kartun tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu kartun. Kemudian lanjut nomor 16. Where is the passage does the author relate how Mickey got his name? Kami jawab yang A, line 8 to 10. Kenapa? Kami bisa simpulkan itu berdasarkan dari line 10, yaitu mulai dari but we don't know that Disney had intended to call him Mortimer until his wife Lillian intervened and christened his Mickey Mouse. Jadi Mickey Mouse itu nama awalnya itu adalah Mortimer, kemudian diganti oleh istrinya menjadi Mickey Mouse. Kemudian dilanjut nomor 17. What does the author mean by this statement in line 17 to 20?
Although he has received a few minor changes throughout his lifetime, most notably the addition of white glove and the other alterations to achieve the rounder forms of a more stylish body, he has remained true of his nature since those first cartoon. Jadi makna dari kartun ini adalah tidak ada perubahan sama sekali, atau mungkin ada perubahan sedikit dari pembuatan kartunnya selama hidupnya. Jadi notabene itu dia cuma diberikan perubahan seperti kayak sarung tangan putih dan perubahan-perubahan lainnya. Jadi jawaban yang kami ambil adalah yang D. The personality of Mickey Mouse has not changed over the years, karena itu yang jawabannya paling mendekati dari maknanya. Kemudian dari nomor 18, what did Disney mean when he said there is a lot of the mouse in me? Dari kelompok kami mengambil jawaban yang C, yaitu he breed the mouse with many obvious qualities. Untuk jawaban kami yaitu yang C tetap, karena dari salah satu mouse in me itu saya tahu kalau misalkan dalam teksnya itu memang diceritakan Mickey Mouse itu adalah kartun yang famous, kartun yang dibuat sampai dikenal oleh kalangan masyarakat itu famous. Jadi mungkin banyak yang mengambil persepsi itu pasti jawabannya yang B karena paling mendaki. Tapi sebenarnya itu masih kurang tepat atau bisa dibilang presisinya masih salah, karena kalau misalkan kami bandingkan dengan yang C, itu kami bisa temukan kayak fit many of high is on qualities, karena kan banyak namanya few minor change, jadi banyak perubahan di kartun tersebut. Jadi kartun tersebut itu dibuat berdasarkan susunannya sampai itu membuat kartun tersebut atau karakter Mickey Mouse itu jadi famous. Number 19, the first image of Mickey Mouse is described as all the following except. Jadi sini ada banyak pilihan. Jadi mana yang sekiranya mendeskripsikan bahwa di bawah ini jawabannya tidak ada sesuai dengan gambaran Mickey Mouse tersebut. Jadi dari teks Mickey Mouse yang jawabannya A, he was dressed in the short with 2 buttons, itu ada di line 10. Kemudian yang B, he had big ears, itu ada juga di line 5. Kemudian yang C, he wore yellow shoes, itu juga ada di line 10. Nah kemudian yang D, itu nggak ada. He was wearing white glove, di mana itu tidak ada dalam teks tersebut. Number 20, the last one, the paragraph following the passage most probably discussed. Jadi dari seisi paragraf Mickey Mouse itu paling mendekati itu menjelaskan tentang bagaimana gambaran dari Mickey Mouse itu, dari historinya, dari bagaimana itu bisa populer di kalangan anak-anak, dan pengisi suara dari karakter kartun Mickey Mouse tersebut. Jadi A, C, dan D itu ada di dalam paragraf tersebut, tapi the other image in popular culture itu tidak ada. Sekian dari dua jenis-jenisnya ada. Jenis-jenis pertanyaannya? Kayak ini tanya exception atau ini pertanyaan tentang main idea gitu. Yes, ma'am. Ada. Oke, bisa sekalian. Bisa dinyatakan sekalian. Baik, so the main idea of the passage from the paragraph that title Mickey Mouse, it's talking about the image of the Mickey Mouse itself.
Berarti number 11 itu tipe pertanyaan main idea gitu ya? Ya, you can say it. So number 11 is a main idea question. Yes. Nah, gitu ya. Oke. Go to the next number. Nomor 12 termasuk pertanyaan apa? Nomor 12 itu Itu factual detail sih, spesifik faktual, fakta itu detail. Nomor 12 is factual details. faktual. Yeah. Number 13. Nomor 13, 14, 15 itu termasuk vocabulary. Ya, betul. Number 16. Itu letak informasi tadi ya? Apa tadi? Location of information number 16. Informasi letak. Ada kan tadi line berapa ya? Untuk nomor 17, 18, dan 19 termasuk 17 dan 18 maaf 17 dan 18 termasuk description. Yang nomor 19 itu exception. I think number 20 is Inference nomor 2 termasuk inference. Insya Allah ya. Okay. So close the presentation. Thank you ma'am, thank you everybody. I think this is That's all gitu. That's all from us Thank you. gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Group 2 ya. Oke. Tadi kayaknya ada lain yang geser tapi ya. Jadi thank you to tim 2 ya yang sudah memberikan presentasinya. Tadi itu pertanyaan nomor ini ya 16 oke 17 itu masih location ini masih location. Actually ini location. 18 ini inference ya teman-teman ya. Ini kan penyimpulan. 19 exception betul, 20 ini inference. Terus tadi ada lain yang geser sih tadi. Nomor berapa? Nomor 14. Nomor 16. Ya 14 juga geser itu jadi nggak lain 21. 13 juga lainnya geser. Nah 16 ini geser lain dan berarti jawabannya berubah ya. Iya nggak? Oh, I see. Jawabannya tetap ya, Mas ya? Karena ini hitungannya ini 5-nya di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, berubah. 11 12 13 dong ya. Mickey Mouse berapa kan namanya? Berarti informasinya berubah jawabannya ya, Mas. Di line 11 sampai 13 sama 16 ya. Jawabannya berubah ya. Berarti benar jawabannya Alfi tadi ya?
Ini karena ini kan sudah diketik ulang teksnya. Ini tuh diambil dari buku yang buku aslinya itu bukan ini, buku aslinya tuh buku lain, terus diketik ulang di sini, terus 11 sampai 13. 11 sampai 13. Lainnya geser gitu ya. Baris-barisnya geser semua. Oke, baik. Begitu ya, tuh tim tuh, thank you very much ya. Sekarang tim berapa ini? Yang sudah ready? Tim 1, oke, tim 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, Miss Good morning. Andy and friend. Today we are from Group 1. Siapa yang mengoperasikan sana? Together. Oh, Yeah. So we will lah itu Mickey Mouse. presentation about basketball. Prospects basketball. So the first question will be presented by Nanda. In number 1, what does this segment discuss? Berdasar bacaan yang dibahas dari bacaan tersebut adalah B. The development of basketball. Di sini terdapat pertanyaan dengan main ide. Nomor 2, when was the first demonstration game basketball held during the Olympics? The answer is D. Because in paragraf terakhir terdapat the Olympics Games in St. Louis pada tahun 1904. Nomor 2, berdasarkan pertanyaan factual detail. Nomor 3 is Nanda. Oke, jadi untuk yang nomor 3 ini, the phrase bug at inline 6 could best replaced by, ini termasuk dalam soal vocabulary. Jadi dari keempat ini bisa kita jelaskan bersama-sama. Kalau back at ini secara bahasa itu sepaham saya itu seperti menentang keras. Jadi kalau dari kata back at ini seharusnya bisa diganti dengan, kalau yang A ini resist itu juga artinya menolak. Yang B enjoy itu artinya seperti menikmati. Kalau yang excellent ini kurang lebih artinya unggul, dan yang D artinya itu lelah. Jadi kalau dari frasa back at yang tadi kira-kira artinya seperti menentang keras, maka bisa diganti kalau sesuai konteks di soalnya itu resist, yaitu menentang. Kan kalau yang di bacaan itu membahas tentang kenapa waktu musim dingin itu para murid itu menentang untuk melakukan kegiatan olahraga di luar. Bug at, kata-katanya bug at di teksnya. Jadi bisa diganti dengan kata resisted sesuai konteks soal. Untuk yang nomor 4 itu jenis sama seperti pertanyaan nomor 3, yaitu jenis pertanyaan vocabulary berkaitan dengan kata-kata juga. The word first in line 6 is close meaning to. First itu kalau setahu saya itu konteksnya terkadang digunakan untuk menjelaskan hewan, first kayak ganas atau galak kayak gitu. Nah, kalau yang di teksnya ini tadi firstnya itu berhubungan dengan
cuaca. Jadi cuacanya the weather is fierce, itu seperti cuacanya itu sangat ekstrim. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan pilihan jawaban itu lebih dan bisa cocok menggunakan pilihan yang C, ekstrim. Kalau long kan panjang, boring itu bosan, dan dark itu gelap. Jadi kalau nomor 4 itu jawabannya adalah ekstrim kalau sesuai konteks soal yang menggunakan kata-kata cuaca seperti itu. Lanjut untuk nomor 5 bisa dijelaskan oleh Rawi. Untuk nomor 5 pertanyaannya, the word them in line 11 refers to. Di nomor 5 termasuk dalam jenis pertanyaan vocabulary, di mana di kalimat 11 yang awalnya first he attempt to adapt outdoor games such as soccer and rugby to indoor play, but he soon found them unstable for conflict areas. Untuk pertama kalinya dia mencoba untuk mengadaptasi permainan outdoor seperti soccer dan rugby untuk dimainkan di dalam ruangan, tetapi dia menemukan ketidaknyamanan tentang areanya. Dengan pertanyaan ini, the word them in line 11 refers to, yang dimaksudkan them dalam kalimat tersebut ialah jawabannya C, games. Untuk pertanyaan selanjutnya, where in the passage does the author discuss the first basketball championship tournament? Untuk pertama kali, di mana di teks tersebut penulis mengatakan bahwa pertama kali turnamen basket ada di lines 21 sampai 22. Di jenis pertanyaan nomor 6 ini termasuk dalam location information. Untuk nomor 7, what does the author mean by the statement in line 24 and 26 when basketball was introduced as a demonstration sport in the and for Olympic Games in which it quick split to the world. Untuk nomor 7, ketika bola basket diperkenalkan sebagai olahraga demonstrasi pada Olimpik ini, bisa menyebar ke seluruh dunia. Untuk jawaban nomor 7 adalah D. Basketball became popular worldwide after its introduction at the Olympic Games in St. Louis. Termasuk pertanyaan deskripsi, yang artinya bola basket menjadi populer di seluruh dunia setelah diperkenalkan melalui Olimpiade di St. Louis. Yang ke-8, why did Naismith decide to invent basketball? Mengapa Naismith memutuskan untuk menciptakan basketball? Itu jawabannya adalah C. The one is started to exercise during the winter. Dia ingin muridnya berolahraga selama musim dingin. Untuk jenis teksnya in France.
everyone. In here, the author mentions all of the following as typical of the early game of football. In here we see except, that mean untuk pertanyaan ini adalah jenis exception. Exception. From the following text, we can see that in line 16, that in line 15 we see that at first that A 3 points were scored for every basket. That means that was right. And then 9 players were on a team. You see in the following text that using 9 players on each side. The ball has to be retrieved from the basket after each other. In here we see that someone had to climb a ladder to retrieve the ball. That means it's right, except the B. In here, in the following text, running with the ball is a violation, and B is running with the ball was not a foul. That means the B was wrong. The answer is B. Number 10. Question number 10. It can be inferred from the passage that the original basket. From the following text, we can see that from line in 19, we can see that someone had to climb a ladder to retrieve the ball. That means the ball did have a hole in the bottom. That means the answer is P and C. And this question is inference. Okay, that's enough from our group. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kok nggak ada yang tepuk tangan sih? Tadi yang pertama tadi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Excuse me, Mom. Yes. In here, we are to present Our discussion result. our discussion about federal police for native peoples. Unfortunately, the word given in line 25 in verse 2. My answer is B, experiencing contradictory feelings. Karena di dalam teks ini antara Native American governance dan federal government terdapat kontra, dan Native American ini kontra dengan kebijakan dari federal government. Next, number 24. The word culminate in line 12 is closest in meaning to. Mungkin yang benar di line 16, not 12. So the word culminate is in line 16.
is crosses in meaning A ended. Number 25, the word them in line 9 refers to A. Missionary groups. Dapat jawaban, cara dapetin jawabannya dikasih tahu ya. Yes, ma'am. Lainnya, yes. Lainnya juga diperbaiki ya. Itu bukan line 9 kan? Yes, ma'am. Can I go back? Yes. Number 26. Where in the passage does the author refer to the Congressional Act that allow Native American students to be sent to boarding schools? The answer is in lines 26 until 30. Jawabannya ada di line 25 kalimat terakhir. It was during this time that the government boarding schools were established to educate Native American youth outside of the home environment. What does the order mean by the statement in line 35E overvoted by Congress and the Supreme Court President Andrew Jackson ordered the Native American to be removed to what is now Oklahoma. D. Despite objection by Congress and the Supreme Court, Native Americans were forced to move to Oklahoma by President. Line berapa?
28. Why did Congress pass the Dawes Security Acts? A, because the government agency wanted to exploit the resources on reservations. Native American policies are described as all of the following except C. Permanent. Cause karena di sini yang adalah kecuali semuanya bisa mendeskripsikan tentang Native American policies kecuali permanen karena mereka dipindahkan. Number 30, the paragraph following the passage was probably discussed. A. The Native American point of view regarding permanent policies today. Itu pandangan Native American mengenai government policies today. Oke, jenis soalnya belum disinggung ya, tapi ya. Oke, nomor 30 tadi kenapa kok bisa kesimpulannya E ya jawabannya? Karena untuk yang D dan C itu kalau kami tangkap cuma menjelaskan di paragraf yang terakhir. Jadi untuk keseluruhan paragraf itu belum menjelaskan. Nomor 30 itu maksud soalnya apa? The paragraph following the passage most probably discusses bla bla bla, gitu ya. Itu maksudnya apa? Paragraf. Kira-kira ada paragraf lagi yang setelah ini kira-kira bahas apa? Gitu. Nanti kalau masih ada satu paragraf lagi, setelah itu kira-kira bahas apa gitu ya maksudnya ya. Akan bahas Native American point of view regarding government policies today. Yes. Kok bisa menyebutkan itu? Karena dari tadi bahasnya itu dari apa namanya federal government-nya. Jadi itu dari native, dari POV dari Native American. I see. Ini ya, paragraf terakhir itu POV-nya government policies gitu kan? Ya. Dari paragraf terakhir kata kuncinya ya. Oke, sudah. Tapi jenis-jenis pertanyaannya belum ya? Kayak itu tadi pertanyaan apa gitu belum? Coba number 21, pertanyaan apa? Yang keras ngomongnya ini ya, Mas. Main idea Ya, atau main point.
Number 22 talks about Number 22 soal tentang apa? Itu number 22 tuh factual details atau specific detail ya. Factual or specific details. That number 22. Informasi detail. Factual or specific detail. Factual. Pakai C, FAC. Twenty-three apa? 23 itu kan vocabulary. 23 vocabulary. Oh sorry salah reference ya. Benar kamu sorry ya mas. Reference. Baru yang 24 ya. Yes, please. Reference, tulisannya reference gitu, pakai C. Reference. Nanti dibuka lagi, itu di slide ada ya, di slide yang tadi ada. Ini apa? Soal apa? 26. Location. Itu soal location. Location of information. Twenty-seven. Soal apa itu 27? What is meant by, atau apa yang dimaksud author dengan bilang ini? Itu tadi kalau di kelompok sebelumnya tadi kayaknya factual details, tapi kayaknya ini setelah saya rasakan lagi ini lebih ke inference. Karena ini kan menyimpulkan. Kita harus menyimpulkan. Inference tulisannya. Inference bacanya. Why, kalau yang why, where kayak gitu termasuk apa? Factual details, specific or factual details. Termasuk detail, itu detail faktual itu. Twenty-nine. Exception, ya betul, exception. Pengecualian. Exception. Kata except itu tambahi akhiran ian ya. Number 30. Number 30 termasuk apa itu? Paragraf, kita harus menyimpulkan ya. Paragraf berikutnya kira-kira ngomongin apa? Itu kita harus baca menyimpulkan sendiri. Inference ya. Inference itu menyimpulkan tapi berdasarkan teks yang tertulis ya. Nggak bisa menyimpulkan terlalu jauh sampai apa yang nggak ada jadi ada, nggak bisa, harus berdasarkan apa yang ada. Jadi inference itu bisa jadi parafrase atau bisa jadi konsekuensi logis.
Oke. Yes. Gimana penutupannya? Oke, that's all from us. Thank you for your attention, kayak gitu loh. Yang ramah gitu. Ya, agak ke tengah lagi. Nah, Maybe that's enough for us. Thank you for your attention. See you on the next time. see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Thank you to team 3 ya. Oke. Habis jawab soal, tunjukkan itu tadi jawabannya dari mana. Terus lainnya ini kan geser semua kan lainnya. Lainnya geser semua, tolong diperbaiki ya. Jadi lain berapanya diperbaiki sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yes. Yes. Good afternoon. We from group 5 will present our discussion about print revolution. Which of the following topics is the patient's primarily concerned? The correct is B. History of the printing process worldwide. Because the main idea is history from print revolution. Yang mana kalimatnya? Ya maksudnya yang menunjukkan history yang mana? From paragraph 1. For more than 5,000 years from the dawn of civilization in Mesopotamia and Egypt, people in the West wrote by hand. Imperial decrees, sacred scriptures, commercial transactions, private letter hours required the skill of select group of scribe, clerks, or monks. In Korea and China, however, mechanical printing using carved wooden blocks had been introduced by A.O. 750 AD. Itu EO apa AD sih? EO. EO. Apa ya singkatannya? Kalau AD itu Anno Domini, kalau EO. Oke, lanjutkan, silakan. Kalau mau nulis itu komennya dipencet, terus write comment apa? Komennya dipencet dulu, kata komen. Atas lagi, atasnya komen dipencet dulu. Udah, terus type comment. Oh, text comment. Ya itu.
Next 42. How was popular culture affected by printing? Bagaimana budaya populer terpengaruh oleh teknologi cetak? What is B? Why? B. Yes, please. Correct from paragraph last paragraph. By the 18th century, printed books have changed the nature of popular culture. Culture ya. Culture. Culture. Myths, folk songs, and popular histories were traditionally passed by word of mouth, often changing in the telling to fit the time and place. One day, abroad in print, they could no longer be performed and refashioned, only recite. Printing not only changed the way information was transmitted, but also changed the character of the information itself. For 42 is factual information. Yes. In number 43, the question is the word crucial in the message is meaningful. I answer this is B, very significant, because dikatakan krusial ini sinonimnya adalah very significant. Krusialnya di mana? Di teksnya di mana ya? Ini teks yang terakhir ini kepanjangan buat TOEFL ini kayaknya. Ini kayaknya dari IELTS ini malahan. Kayak teks IELTS ini rasanya. Krusial ada di mana sih? Saya juga mencari-cari kata krusial ini loh.
Kalau lepas teks ya kita tahu itu krusial itu sangat penting sekali kan, berarti very significant. Tapi dalam teks itu di mana itu kan? Crucial in the passage. Paragraph 5. 1, 2, 3, 4, 5. Coba mana? Kok saya nggak nemu paragraf 5? Discussion. Gabung. Oh itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paragraf berapa Mas? Coba dihitung Mas. Paragraf berapa itu? Itu 5. Oh alah ya Allah, ini toh. Ini ada typo ya ini ya. Yes. His crucial invention nyambung. Oke. This is vocabulary. Ya, vocabulary. And the next question, number 44. The one character is in the passage in remaining blue. This is vocab and the answer is B. Thank you. Di mana net? Kata karakternya di mana? Character in last paragraph. Aku yang this man in last paragraph and last line. In the last toh. Yes. In the last. Okay. Printing not only change the way but also change the character of the information. Berarti karakter itu artinya apa kalau in bahasa Indonesia ya? In bahasa Indonesia artinya adalah kan nature ya. Itu nature, character or nature itu apa sih? Tapi juga merubah character or nature of the information, dari informasi itu sendiri. Sifat ya, sifat. Ini tes terakhir kok bikin capek banget ya. Ini yang ditanya yang mana ya ini? Oke lanjut. Yang? Gak jelas men. The word it in the passage refers to the answer is box A. Why A? Yang mana idnya, yang mana yang ditanyain Mas? Tolong kasih tahu kita.
This molten metal was worked into it producing a single piece of type. Jadi, Paragraf berapa, Mas? 5. Jadi box ini sebagai tempat cetak huruf, tempat logam cairan dimasukkan untuk membuat satu huruf. Single piece of type untuk membuat satu huruf. Molten metal. The next is number 46. According to paragraph 6, how did Europeans learn about block printing? The answer is A. Why A? Because in paragraph 4, it appears that the Mongol armies brought examples of Chinese printing. The Venetian Marco Polo described seeing paper money during his travels to Western Asia and Europe at the end of the 13th century. Yang mana sih yang they saw examples brought to China by explorers and soldiers. Mongol armies brought example. Oke, tentara army brought example ya. 1, 2, 3, 4, paragraf 4. Next, number 47. Which of the sentence below expresses the information in the highlight statement in the passage? The other choice change the meaning or leave out important information. The answer is B. Because Nomor 46 tadi udah jenis teksnya apa tadi? factual information. Oke. Iya. Iya, my pleasure. Pusing ya grup 5 ya? Scholars itu kayak ilmuwan, para sarjana gitu loh. Ahli ilmu gitu scholars tuh.
Apa? Untuk arti yang jawaban B beda Beda dari keluar dari topik. Scholars bukan hanya orang yang dapat memiliki buku. Which of the sentences below best expresses the information in the highlighted statement in the passage? The other choices change the meaning or leave out important information. Nggak ada ya? Nggak ada? Ada nggak dalam teks? Nggak ada ya? Oh ini ada. Paragraf itu loh, moreover book owning was no longer the exclusive preserve of scholars. Ini tuh sebenarnya yang paling mengganggu itu karena banyak typonya yang kata-kata saling berdekatan, jadi kelewatan bacanya gitu ya. Ini loh, of scholarsnya kan ini kan nempel di kata of ya. Jadi buku itu sudah tidak eksklusif bagi para cendekiawan aja gitu loh maksudnya. Cuman nggak ada yang highlighted. Jadi maksudnya ini nomor ini kalimat ini di highlight ya harusnya di bold gitu loh harusnya. Kan the highlighted ada tulisannya. Perintahnya tuh dari kalimat yang disorot. Lah mana yang disorot, nggak ada gitu kan. Nah ini harusnya ada di bold ini harusnya teksnya. Yang bagian kalimat ini harusnya di bold satu kalimat. Oke. Jadi jawabannya udah ketemu ya? Ini jenisnya apa? Oh ini factual details ini termasuknya. Next, number 48. The author mentioned all of the following advantages of the print resolution except the answer is D, the restoration of manuscripts. Mungkin bisa dijelaskan maksud pertanyaannya apa? Maksud dari pertanyaannya, penulis menuliskan semua keuntungannya dari print resolution kecuali yang salah yang di the restoration of manuscripts. Itu karena yang A, B, C ada dalam teks ya, yang D nggak ada. Oke, ini jadi soalnya. Exception. Next, number 49. It can be inferred that Gutenberg, and the answer is D, worked for a long time to perfect his printing process. The meaning is itu bisa simpulkan bahwa Gutenberg bekerja dalam waktu lama untuk menyempurnakan proses percetakan. Termasuk pertanyaan apa ini? Inference ya, inference. The last number 13. Four squares indicate where the following sentence can be added to the passage. Although he did not receive the financial remuneration that he deserved, he
History has recorded his name among the most influential inventors of all time. Where will the sentence best fit into the passage? The answer is C. Karena dari artinya yang paragraf ke paragraf ke-6. Ya, itu ada potongan kalimat yang cocoknya dimasukkan kemana gitu ya. Cocoknya dimasukkan ke yang C karena nyambung gitu ya. Kan ngomongin The Gutenberg Bibles was published in my Mainz. Terus ngomongin Gutenberg ya. Gutenberg dipaksa untuk turn over his equipment. Nah, terus although dia tidak menerima financial remuneration, history has recorded his name. Sejarah telah mencatat namanya sebagai inventor yang paling berpengaruh. Nyambungnya di situ. Oke, thank you. Ini soal apa termasuknya ya? Oh, ini masuk soal apa nih kayak gini? Location ini. Tapi ada nggak sih soal seperti ini di dalam TOEFL? Ini soal ayat ya nomor 50 ini. Oke, sudah. Ya, you can close the presentation please. Bisa ditutup. So yeah, this our discussion. If we have some mistake, we Oh, nggak usah minta maaf, nggak apa-apa. You don't make any mistakes, okay? Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ya. Jadi kalau presentasi bahasa Inggris itu nggak perlu I'm sorry, maaf atas kesalahan saya sebagai MC misalnya kayak gitu nggak perlu ya. Group 4 ya, now silakan. Hello everyone. Hello. Good afternoon. So in this occasion, we would like to present our discussion about this question. So without any further ado, we can start to number 21. This passage is a summary of all meals, so the answer is C. Actually, this question is kind of main idea question because this question actually is about who is O'Neill's, what O'Neill's going through, and what about his job and also his career. So the answer is C, and this question is kind of main idea. Okay, maybe you can tell us dari teksnya dari mana yang diambil kesimpulannya gitu. This is from all of the passage. All of these texts tell us about the story of. Oke, ditunjukkan di scroll ya, di scroll. From the first paragraph, you can see that Jesus O'Neill was born in 1888. Then the second paragraph, the text also tell us about he has hospitalized. And next paragraph, we know this is about his story of life, also his job and his career. Next to number 32, how many times was O'Neill awarded the Pulitzer Prize? This question is kind of specific fact or details.
that we can find in line 20, around line 25. That's in 1922, 1928, also 1957, and before that, he awarded the prize in 1920. So the answer is 4 times. C. Next to the number 33, the words briefly in line 4 is closest meaning to. So this question is kind of vocabulary in context, because briefly actually means like shortly of summarily. So the answer is B, for a short time. Lainnya line berapa yang benar ya? On line 36, no, Line 36. number Line 4 itu salah, jadi harusnya line 36. No, actually. Line 4 itu kan line 4 kata briefnya ada di line 4, betul tidak ya? I think so, ma'am. line 5, no. Line 4. Soalnya itu kan enggak ini aja bergeser itu. Line 4 kan son of an actor, he had early exposure to the world of the theater. Itu di bawahnya. Oke. Terus lanjut di attend Princeton University Berkeley in 19. 1, 2, 3, 4, 5, line 5 ya? Line 5 kan? Yes, ma'am. And next, question number 24. The word cycle in line 26 is close in meaning to. The answer is B, conflict. Namun di sini untuk kata struggle sendiri sebenarnya ada di line 36. Dan untuk soal nomor 34 ini, di question number 34 merupakan itu soal vocabulary in context. And next, question number 35, the word it in line 20 refers to, and the answer is B, one act play. But actually, we can find this in line 30, not 20. Dan untuk soal nomor 35 ini bermakna untuk soal reference. And next, question number 36, where in the passage does the author indicate the reason for women's hospitalization? And the answer is B. C, lines 10 until actually line 10 until 30.
Dan untuk soalnya nomor 35 itu merupakan location of information. What does the actor mean by the statement in line? Statement ya. Statement in line 29 until 21 according to his grade. Most of the characters will portray himself and his family. He accepts his family and his own experience in his play. Dan bentuk soalnya dari PowerPoint specific or real. Specific details. Specific details. Specific fact or detail. According to the passage, ways of honor play was most important to the American theater art. The morning become electoral. Oke, cara tahu jawabannya. We can find that Morning Becomes Electra is the most lasting contributor to the American theater. So Ya, di situ. this number is the number 38. The question is, according to the passage, which of O'Neill's plays was most important to the American theater? Iya. So Morning Becomes Electra is the most lasting contribution. So Morning Becomes Electra have a lasting contribution. So I think it's important to the American theater. So the answer is D. Ya. And this question is kind of specific fact or details. Next, number 39. The author mentioned all of the following incidents for O'Neill Place itself. The answer is A. Life in college. Number 39. The question is kind of exception question. You can do number 40. You can infer from information
And the passage says all meals placed were not. The answer is C. And this is the part, and this question is sense of endurance. Jawabannya sih ya. Berarti we're not optimistic ya, tidak optimis. Okay. How do we get the answer? Paragraf terakhir itu kayaknya. Gimana? Any problem? Hah? Maybe you want to say that. Gimana? Cobain bahasa Indonesia gimana? Sebenarnya sekalian mungkin izin bertanya Bu. Untuk yang nomor 40 ini kalau dari sepemahaman kami itu kan maksudnya kan untuk dramanya si Onyx ini itu maksudnya dramanya ini yang seperti apa tuh maksudnya itu kan tidak optimis, itu mungkin bisa dijelaskan karena di paragraf terakhir itu di situ terdapat beberapa kalimat yang dapat menjelaskan seperti
struggle between the sexes, the conflict between spiritual and material desires, and the vision of modern man as a victim of uncontrollable circumstance. Jadi mungkin dramanya si Ones ini untuk tema yang diangkat, yang dibawakan itu kebanyakan membahas atau bertemakan situasi yang tidak stabil, maksudnya yang bisa dibilang dengan kacau. Kalau di situ contohnya uncontrollable circumstance itu. Iya, betul ya. Dari A controversial, B autobiographical, D popular. Yang paling cocok adalah yang optimistik karena itu tadi. Betul, alasannya betul mas. Jadi kan dia kan struggle terus kan, hidup kok sulit terus gitu ya. Terus di kalimat terakhir, in a sense his work chronicled his life. Jadi menunjukkan kesulitan hidupnya sendiri gitu. Jadi tidak optimis gitu ya. Yes. Not optimistic kan? Ya. Kan not ya, not optimistic ya. Bukan not kontroversial. Kalau kontroversial kan menciptakan perdebatan gitu ya. Autobiographical. Kalau dijawab we're not autobiographical malah salah ya, bang, kan yang benar kan biographical kan? Autobiographical. Iya, kalau dijawab not, karena itu ada notnya ya, itu malah yang B malah jadi salah. Yes. We're not popular juga jadi salah ya. Karena populer kan? Iya. Yes. Sudah ketemu jawabannya? Iya, my pleasure. Okay, this is the end of our discussion. Thank you so much for your time and attention. After this, iya boleh. we would like to call Rangga to to come forward to sing a song because he kept tiduran. Oh, I see. He fell asleep. I see. Siapa lagi?